Everyone, welcome back to the ATL coaching YouTube classes. In the last class we have seen cantilever with carrying point load, and in this class we are going to see the cantilever with UDL. So point load ki ase tumar, suppose this is a cantilever beam and at the free end we are applying double amount of load. That ki kare cantilever with point load at the free end. Eto ami last class e saisilo. Aji ki sam cantilever with carrying UDL. UDL माने uniformly distributed load. So ये तो uniformly distributed load. So small w क्या है? UDL load. तो UDL load की लिखने तो यार यूनिट क्या हो? न्यूटन पर मीटर. So यार हमें प्रथमते shear force इधर वाले तो shear force का हमें की लिखी मम्मी? Shear force की जानो? प्रथमते section wise ना AB section. Therefore AB section of for AB section shear force कितना हो? Suppose हम ये तो section लो बोलेंगे भैया, तो section हम कितना लो? X कितना distance? free end का X distance. So shear force कितना लो? W into X. और ये क्या हमी at A point of view बोलेंगे? At A X कितना? 0. So shear force कितना हो? 0. At B X कितना? L. So shear force कितना हो? W into L. So हमी last class में actually downward force किलो हमी positive and upward force negative. So force कोड लगी है this one downward, so positive. तो ये तो shear force. तो ये कितना डायग्राम बना? So डायग्राम में क्या होगा? So at A section में कितना shear force 0. So A 0. B point में कितना WL. कितना होगा? WL. Since positive so upward. तो क्या निकलेगा मामा? So it's shear force diagram. और इनका shear force maximum कितना होगा? Shear force maximum is WL. Next, bending moment. For every section, it is given as shear force. So shear force complete हो. इधर next हमें किसा bending moment. So bending moment. हम bending moment की जानो force into perpendicular distance. ठीक है सर? So bending moment ये को force हमें की जानो W into X. इतना ये force तो कोड लगे सर. So हमारे section को तो यहाँ पर यहाँ लगे. तो हमारे force तो कोड एक करेगो. यार माज़ा कितना होगा? Something here. कितना distance होगा इतो? X by 2. So यार माज़ा क्या होगा? X और आधा X by 2. तो कितना distance होगा इतो? X by 2. क्या होता है? Plus ने minus. क्या मैं इस बार कोड लगी हुई क्या? एक के नहीं बोलो. तो हम वाले तो ये क्या होगा? Anti clockwise movement. Sorry, clockwise movement. तो clockwise movement क्या है सिर्फ? Negative. बोल. क्या next? At A section of सवाल है. At A X कितना? 0. X 0. तो bending moment कितना होगा? 0. At A section. और next at B section. At B X कितना? L. So bending moment at B कितना होगा? Bending moment at B कितना होगा? Minus W into L by 2. So एक further की लिखेंगे WL square by 2. और so next क्या diagram सा sorry equation की हर equation है तो quadratic equation और quadratic equation हमें क्या लिखो graph क्या लिखो है something parabolic हो इतने तक हमें draw करें तो सर at A section of bending moment की मान 0 तो यार 0 B की मान minus WL square by 2 तो कोड होगा something यार WL square by 2 क्या पता है ग्राफ क्या निकल जाओ
প্যারাবোলিক হয় প্যারাবোলিক তোমাৰ এনেকে হ'ব পাৰে নহলে এনেকে হ'ব পাৰে তে এটো কেনেকৈ গম পাম আমি তে চোৱা প্ৰথমতে আমি এই ইকুৱেশ্যনটো লওঁ বেন্ডিং মোমেন্টৰ ইকুৱেশ্যন yes to wx² 2 या फर्स्ट इते डिफरेंशिएट करी dm/dx किमान होय तो माइनस wx या मैं डिफरेंशिएट करिसु 2w into 2x/2 किमान होय तो माइनस wx अब ये क्या डबल डिफरेंशिएट करी डबल डिफरेंशिएट केवल dx² यदि কি হ'ব মাইনাস হ'ব যদি ডাবল ডিফারেন্সিয়েট হয় ইয়া যেতিয়া আমি ডাবল ডিফারেন্সিয়েট কৰিম আৰু এনসারটো কি হ'ব মাইনাস আমি কি কৰিম এটো প্যারাবোলিক গ্রাফে কেনেকৈ যাব এনেকুৱা যাব কনকেভিটি ডাউন গ্রাফ কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা सपोज এটো মাইনাস নাই প্লাস আহিলে सपोज दिस इज प्लस यदि प्लस है हम केनेকৈ কৰিম গ্রাফ এনেকুৱা কনকেভিটি আপ তো এতিয়া আমাৰ কেছত কি আছে প্লাস নে মাইনাস সো আমাৰ কেছত কি হয়তো মাইনাস তো মাইনাস হলে আমি কি লিখিম কনকেভিটি ডাউন তার মানে আমাৰ ডায়াগ্রাম ফাইনাল ডায়াগ্রাম কেনেকুৱা হ'ব সো এনেকুৱা হল সো তো এতিয়া বেন্ডিং মোমেন্ট ম্যাক্সিমাম কিমান w L²/2 এটা আমার বেন্ডিং মোমেন্ট ম্যাক্সিমাম সো নেক্সট আমি এটা নিউমেৰিকেল চাম সো মই নিউমেৰিকেল কোৱেশ্চনটো পঢ়ি দিছো বাকি কোৱেশ্চন তুমি স্ক্ৰিনত পাই যাবা সো শুনা a cantilever beam AB 2 meter long a cantilever AB 2 meter long carries a uniformly distributed load 1.5 kilonewton এটো uniformly distributed load কিমান লোড কৰি আছে কেৰি 1.5 kilonewton over a length of 1.6 meter kiman length of 1.6 meter from the free end of 1.6 meter to draw the shear force and bending moment diagram so ya hum eta solve kori sa eta ki kore ami section wise solve kori AC section then BC section ঠিক আছে তো আমি কোটা স্টার্ট করি from the left hand side sorry from the right hand side এর পর আমি স্টার্ট করি সো প্রথমতে আমি কি লম ইয়া সেকশনে পাবো কিমান ডিসটেন্স x ডিসটেন্স ঠিক আছে তো প্রথমতে আমি কি নিলাম শিয়ার ফোর্স 4 কোনটা সেকশন BC সেকশন আমাদের BC সেকশন তো সব 4 BC সেকশন তো শিয়ার ফোর্স কিমান হ'ব আমি কিমান লৈছো ফর x ডিসটেন্স না লোড কিমান লাগি আছে সাপোজ 1.5 কিলোনিউটন আমি কি লম 1 x স্মল w লম 1.5 কিলোনিউটন পার মিটার x স্মল w তো শিয়ার ফোর্স কিমান হ'ব w into x or w into x so at b x কিমান 0 the shear force কিমান হ'ব 0 at c x কিমান 1.6 meter 1.6 meter so ইয়াত shear force কিমান হ'ব small w into 1.6 so ইয়াৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 1.5 into 1.6 so ইয়াক যেতিয়া আমি সলভ কৰিম ইয়াৰ আমি ভ্যালু পাম 2.4 kilonewton 2.4 kilonewton so for BC section এর কারণে আমি এটা বেন্ডিং মোমেন্ট ইয়াৰ আগতে আমি ডায়াগ্রামটো ড্ৰ কৰিলো so to SF and this is
x হল at B section shear force kiman 0, so 0, and at C section of shear force 2.4 kilonewton, so 2.4 kilonewton. A distance kiman 2.4 kilonewton. So next iti ami for BC section agane ki milam bending moment, for bending moment for BC. So here bending moment की लिखूंगा, bending moment क्या है, force into perpendicular distance. So this is force W into x. I've seen force code लगे सब तला, so क्या हुआ तो minus force into perpendicular distance. Distance किमान होगा x by 2. So यार आधा. तो ये section पर किमान distance होगा? ये किमान होगा x by 2. So x by 2. So similar procedure करूँ at B x is equal to 0. So bending moment at B किमान होगा 0. At C x is equal to 1.6 meter. So yeah, bending moment किमान होगा, bending moment at C minus W into x किमान 1.6 into 1.6 divided by 2. या W किमान असेल आम्हाला 1.5 into 1.6 into 1.6 divided by 2. So bending moment at C आएगा तुम्हारा minus 1.92 kilonewton meter. हो तो ये कहते हैं हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करें. So at B bending moment किमान 0, so इतो 0. And C pointer minus 1.9 तारमाने तल याद आयो. So इतो क्या है minus ऐसे तामार क्या हो concavity down. So diagram के लिए जानो. So यार distance किमान 1.92. So next हमें AC section का निशान. इत्या आगे की section हमें BC section. So AC section का ने क्या हुआ इत्या हमें the section number is A and C major. So A and C major. किमान distance x distance from the free end. Free end पर किमान x distance हम लेंगे हमें section है तालो. तो प्रथम आते क्यों लिया हमें shear force for AC section. For AC section shear force किमान होगा? Shear force किमान होगा? Force, only force. तो sorry यार force की एक कोड है. So यार attack force, ideal force 1.5 kilonewton. और किमान distance है 1.6. So एबार आगे निश्चित हमें W into x नोला. कारण हमारा x कोड लगे ऐसे यार लगे. किंतु ideal कोड लगे. Free end पर 1.6 मीटर लगे. तो एबार हमारा force क्या होगा? Directly होगा तुम्हारा W into 1.6. ये तो हमारा shear force. So इत्या हमें C pointer तो लिया और A pointer तो लिया. तो प्रथम आते C pointer. So at C x किमान. So x किमान होगा C pointer. Since हमारे यहाँ पर यार लेके x, तो C pointer तो x किमान होगा 1.6 meter. So x किमान 1.6 meter. So 1.6 meter. So shear force at C किमान होगा? Shear force at C होगा इतो W into 1.6. So हमारा W small w किमान 1.5 into 1.6. So इतो किमान होगा 1.6
92 কিলোমিটার ঠিক আছে সো এট এ পয়েন্ট x কিমান 2 মিটার x 2 মিটার সো shear force at a কিমান হবো shear force at a এতো হয়ে যাব w into 1.6 so w কিমান sorry w into 1.6 so w কিমান 1.5 into 1.6 so এটো কিমান হয়ে যাব 1.5 into 1.6 1.92 sorry, 1.92 নহয় 2.4 হবে তো 2.4 কিলোমিটার so similarly এটো 2.4 কিলোমিটার 2.4 কিলোমিটার so এটা আমি করছাম ডায়াগ্রাম বানাম so ডায়াগ্রাম অনুসারে সো c পয়েন্টত কিমান shear force 2.4 so 2.4 ঠিক আছে 2.4 and a point at kiman a point to same 2.4 so bending shear force ki hoye jabo here constant 2.4 kilometer so eto holo amar shear force next ami kisam bending moment so bending moment er equation ki hobo force into perpendicular distance तो सो फोर्स किमान w into 1.6 আমার फोर्स হয় এটা কিমান ডিসটেন্সত এক কৰি আছে এই সেকশনৰ পৰা কিমান ডিসটেন্সত फोर्स এক কৰিব এই ইডিএলৰ মাজত सपोज ইয়াৰ ইডিএলৰ মাজত তে ইয়াৰ পৰা ডিসটেন্স কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্স কিমান হ'ব সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে x সো x minus ইয়াৰে আধাতে কিমান হ'ব 1.6 minus 2 so distance কি হবে x minus 1.6 by 2 so ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে x minus this portion তে কিমান হ'ব 1.6 divided by 2 তো আমাৰ তো বেন্ডিং মোমেন্টৰ ইকুয়েশন এতিয়া at c পয়েন্টত উলিয়াম so at c x কিমান x is 1.6 meter so bending moment at c কিমান হ'ব 1.5 into 1.6 x কিমান 1.6 so 1.6 minus 1.6 divided by 2 ইয়াক যদি সলভ করা আমি आंसर পাম minus 1 point minus होगा minus 1.92 kilonewton meter similarly at a point at a x किमान x is 2 meter so bending moment at a किमान होगा 1.5 into 1.6 into x किमान directly into x 1.6 divided by 2 so यहाँ के लिए लिखें 1.5 into 1.6 into x किमान से नंबर 2 minus 1.6 divided by 2 मुझे दिया सॉल्व करा आंसर पाम minus 2.88 kilonewton meter so ইয়াক এতিয়া আমি প্লট কৰিম so প্লট কৰাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি কোড উলিয়াম c পয়েন্ট প্ৰথমতে আমি কোড চাম c পয়েন্ট কিমান 1.9 তাৰ মানে ইয়াত স্টার্ট হবো ইয়াত নেক্সট a পয়েন্টের কিমান -2.88 এতে কি হবে তো প্যারাবোলিক হবে না স্ট্রেট লাইন সো ইকুয়েশন কি হয় তো লিনিয়ার ইকুয়েশন তো লিনিয়ার ইকুয়েশন কি হয় তোমার স্ট্রেট লাইন है সো আমার a পয়েন্টৰ
1.6 divided by 2. So ইয়ালৈকে আহিব তো ইয়ালৈকে কিমান হ'ব -2.88 so ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ টানি ইয়াৰ পৰা স্ট্ৰেট লাইন এটা আহিব 2.88 so এইটো হল আমাৰ shear force diagram আৰু এইটো bending moment diagram so এতিয়া bending moment maximum কিমান হ'ব 2.88 kilonewton meter 2.88 kilonewton meter আজিৰ কাৰণে ইমানে বাকিখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত চাম সো কিবা যদি ডাউট থাকে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত মেনশন কৰিব পাৰা থ্যাংক ইউ